आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम देखने और सुनने वालों को मैं अपने इस प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ, जिसमें सिलसिला आपकी कॉमन मिस्टेक्स, आपकी गलतियों का चल रहा है। गलतियाँ जिनके बारे में मैंने जिक्र करना इसलिए स्टार्ट किया कि अगर गलतियों का पता चल जाए तो आप आधी बीमारी समझ जाते हो। बाकी आधी बीमारी आप वैसे कोशिश करके या किसी के बताने के ऊपर उस बीमारी को समझ लेते हैं। और अगर आपको पूरे तरीके से उसकी समझ आ जाए, यानी बीमारी की और उसकी दवा की, तो आप उसको हल कर लेते हो। तो इस वजह से गलतियां बतानी ज़रूरी है। और गलतियां सेगमेंट मैं तफसील से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ गलतियों का कि कौन कौन सी गलतियां हैं, क्योंकि ये गलतियां ना कोई बताता है, ना कोई इस डिटेल में एक्सप्लेन करता है। और उसका बताने वाले को तो नुकसान इतना नहीं, लेकिन जो इस सफ़र में आना चाहते हैं, जो इस सफ़र में कदम रखना चाहते हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहते हैं, अपनी रूहानियत का आगाज़ करना चाहते हैं, वो इसमें, क्योंकि ये दौर, ये ज़माना ऐसा जा रहा है, किसी सही या किसी बुरे या किसी गलत की इस तरह पहचान नहीं होती, क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ माइंड इस तरह हो चुका है कि थोड़ा सा बाल बिखरे हों, लंबे बाल कर ले, चोला पहन ले, या कुछ भी गले में माला वगैरह या अंगूठियां हाथों पे बहुत ज़्यादा डाली हों, तो ऊपर मुंह करके ऐसे अल्लाहू अल्लाहू कर ले, तो हमारा बहकना बड़ा आसान हो जाता है। तो इस वजह से हम इस दौर में आ चुके हैं जिसमें सही और गलत की पहचान बहुत मुश्किल हो चुकी है। तो इसलिए मैंने कहा बजाय कि आप सही और गलत की पहचान में अपना टाइम ज़ाया करो, क्योंकि वैसे भी हमारे जो साल हैं वो महीनों के बराबर हैं इस वक्त, और जो हमारे महीने हैं वो दिनों के बराबर है, और हमारा दिन जो है घंटे के बराबर हो चुका है, क्योंकि टाइम से बरकत चली गई। क़यामत की निशानियों में भी है ये। तो लिहाजा आपको आपके हाथ में, आपकी जेब में, आपके घर में अगर ये गलती पता चल जाए तो और क्या चाहिए। और मुझे इसका कोई अजर या इसके लिहाज से कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए कि जिसका मैं मुतलाशी हूँ। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि जो मेरे पास आया है वो आगे निकल जाए, क्योंकि इस सफ़र में, इस सिलसिले में, इस रूहानियत में फुकदान ही इसी चीज़ का रहा है, ठीक हमारे कल्चर की तरह, कि अगर कोई एक नुस्खा आ गया, एक इल्म आ गया, एक पता चल गया, तो उसके ऊपर ऐसे बैठ गए, कोई ना देखे, ना समझे, ना कुछ जाने, बस हमारे पास रहे, हमारी दाद रसी हो, हमारी वाह वाह हो, हमारे नाम के डंके बजे, हमारे झंडे गाड़े जाए कि उसको ये पता है, और उसी चीज़ पर नाज किया जाता है। हालांकि इल्म आपको किसी की देन है, और जो किसी की देन है उस पर नाज, नहरा, गुरूर, तकब्बर किस चीज़ का, बल्कि वो करम नवाजी में उसको लेके आगे बढ़ाया जाए, ताकि आपके पास कुछ और आए। क्योंकि रसूल तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि आप अलग से लेकर ये तक न जाओ, बल्कि अगर आपको अलग से लेकर जीम तक पता है तो लोगों को बताओ। ये ना हो कि आपके अलग से ये तक जाने से पहले ही आपका दुनिया से जाने का टाइम आ जाए, यानी आप मर जाओ। तो लिहाजा जो पता है वो दे जाओ। तो इसलिए ये मैं सारी मिस्टेक्स का चैप्टर ये चला रहा हूँ कि एक दफ़ा तफसील से इन मिस्टेक्स को बयान कर दूँ। बहुत सारी इसमें ऐसी भी हैं जो नहीं भी एक्सप्लेन होंगी, जो नहीं भी बताई जा सकेगी, क्योंकि उनका खास तल्लुक है फेस टू फेस, ज़ुबान से कान या करके बताया जाए। कुछ हो सकता बता भी दूँ। तो इस वजह से इस प्रोग्राम में जिस मिस्टेक का आज मैं जिक्र करने लगा हूँ, वो कुछ लोगों को मिस्टेक लगती नहीं है, और कुछ लोगों को बताने वाले अगर बता दें तो पता लगता है कि मिस्टेक है। अगर पढ़ाई इसम वगैरह आप पढ़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये इसम सही तरह खुले, सही तरह असर दे, इसके बेनिफिट ले सकें, इसके ज़रिए से ज़्यादा बरकत समेट सकें, तो वजीफ़ा अगर पढ़ रहे हैं तो वजीफ़े का कोई ना कोई सिस्टम होता है, उसको खास एक पैटर्न के ज़रिए पढ़ना पड़ता है, जो कि नेक्स्ट प्रोग्राम में बताने लगा हूँ मैं। लेकिन इसमें जो गलती का जिक्र करने लगा हूँ वो ये है कि अगर आप कोई ऐसा इसम पढ़ रहे हैं जो किसी मसले या किसी
چیز کی یا سفر کی بڑائی کے لیے یا اس میں قدم آگے بڑھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو پھر اگر آپ یہ مسٹیک کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کا فائدہ ہرگز نہیں لے سکیں۔ اور وہ مسٹیک کیا ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے، اسکرین آپ کی آن ہے، ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں، اپنا ڈرامہ یا مووی یا کوئی پروگرام یا یوٹیوب پہ ایون کچھ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ میرا ہی پروگرام کیوں نہ ہو یا کسی اور کا کوئی پروگرام کیوں نہ ہو، چاہے اس میں بڑی ہی نیک باتیں ہو رہی ہوں، نئے بڑے سے بڑا اچھا کام ہو رہا ہو، تو پھر جو آپ پڑھ رہے ہو اس کا فائدہ نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ کا ایک حواس یعنی آنکھ اس پہ فوکس کیے ہوئے ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہو ٹی وی، تو لہٰذا آدھا فوکس آپ کا اس پہ ہے اور آدھے سے آپ پڑھ رہے ہو، مطلب آپ نہ پڑھائی کی تعظیم کر رہے ہو اور نہ پڑھائی جس کی ہے اس کی تعظیم کر رہے ہو، تو لہٰذا آپ اس کا بینیفٹ پورے طریقے سے نہیں لے پاؤ گے۔ تو اگر یہ مسٹیک آپ کر رہے ہیں اور آپ کا کام نہیں ہو رہا، چاہے وہ دنیاوی ہے، روحانی ہے یا کوئی اور، تو اس غلطی کو چھوڑنا پڑے گا، اس غلطی سے دور ہٹنا پڑے گا اور ٹی وی سے کسی اور طرف منہ کر لیں۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسی مسٹیک ہے جس کو اکثر لوگ مسٹیک سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات بتا دوں، ٹی وی کے سامنے یا جیسے آپ پڑھ رہے ہو، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا ہی نہیں، کیونکہ ثواب ایک چیز پڑھ رہے ہو، ثواب تو لوگے اس کا، وہ تو اللہ کا نام ہے، اس نے بولا ہے، وہ تو ثواب لوگے، لیکن میں اثر اور اس کا بینیفٹ اور اس کی وجہ سے کیا جانے والا کام اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسی مسٹیک ہے جس کو آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اور دوسری بات، ایک بات یاد رکھ لیں، عبادت کا ایک اصول ہے کہ جب بھی آپ عبادت کریں، اگر آپ کے بچہ اس کمرے میں ٹی وی یا کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے اور آپ اس کو ڈانٹ ڈمٹ کے یا اس کو بھگا کے اپنی عبادت ادھر کرنا چاہ رہے ہیں، تو عبادت کا یہ اصول نہیں ہے کہ کسی کی سہولت کو یا کسی کو آپ مسئلہ کسی کے لیے کریٹ کر کے یا کسی کے دل آزاری کر کے، چاہے وہ جو کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہے، ٹی وی ہی دیکھنا کیوں نہیں چاہ رہا، اب اگر آپ اپنی پڑھائی ادھر پڑھنا چاہ رہے ہو اس کو روک کے، تو یہ پڑھائی کے اصولوں میں سے ہے، خاص طور پر جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، کہ وہ کام نہیں ہوگا، وہ بات نہیں بیٹھے گی۔ سو آپ کو ہر ایک کا اور ہر ایک کی قدر اور اس کی سہولت کو مد نظر ضرور رکھنا پڑے گا۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ آج کے پروگرام سے ان آخری الفاظ سے اجازت چاہوں گا کہ ٹی وی کے سامنے اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا اسکرین کے سامنے آپ اپنی ڈرامہ مووی یا کچھ بھی دیکھنے کے ساتھ آپ اللہ کو بھی پکارنا چاہ رہے ہیں، تو مہربانی کر کے اس چیز سے درکنار ہو جائے گا، اس سے ہٹ جائے گا، ادروائز آپ پورا بینیفٹ اس کا نہیں لے سکیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔